अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग वसीब। क्या हाल है मेरे वसीब दा? ठीक हो से, खुश हो से? मैं शान ज़ैनब। अच्छा वसीब, अज दिल दी गल एक लाइन विच इतनी चाहिए, अपना ख्याल रखो। पहले अपना ख्याल रखो। दूजी गल ये है कि मेरे को मुबारकबाद दिओ, मैं तो आपको देंदी हाँ। ते मैं अज एक होर भी मुबारकबाद देसां, क्योंकि अज बड़ी ही सारे खास जो हस्तियां जो सारे प्रोग्राम दे किते बड़े जरूरी हैं, बल्कि प्रोग्राम दा सेरा उन्होंने सिर वेंदा है। उन्होंने बर्थडे है। आमिर शहजाद साहब को मैं हैप्पी बर्थडे आखे सा, मैं लाइव रखे सा। तो इन तो इलावा अज साढ़े 150 एपीसोड भी कंप्लीट हैं। ये सैलीब्रेशन भी असा करे सू, लेकिन नैक्सट वीक के स्टार्ट साढ़े 100। तो तुहाडी मुहब्बतां दा, तुहाडे प्यार दा, तुहाडी अपनाइयत दा बहुत बहुत ढेर सारा थैंक यू दिल तू। इहदे नाल ही हुण मैं प्रोग्राम दा बाकायदा आगाज़ करवेसा अपने सैगमेंट दा। सारे नाल ਇਹ ਜਿਹੇ नौजवान मौजूद हैं जो कि साढ़े हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाल मुहब्बत का जिहड़ा जज्बा रखे हैं, अपने आप को जिवें उन्होंने संवारिया है, जिवें दसाया है, जिवें उन्होंने फैमिली ने उन्होंने तरबियत की है। क्या ही बात है। आओ असां उन्हां नाल गल करेंदे से तो माशाअल्लाह ये दोही मेहमान साकू नात शरीफ सुने सन। साडे नाल मौजूद हैं मोहम्मद हुज़ैफा शफीक साहब। मोहम्मद हुज़ैफा शफीक, कैसे हैं? ठीक ठाक है माशाअल्लाह। कैसा महसूस कर रहे हैं आके? माशाल्लाह बहुत अच्छा है और काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा बहुत है शुक्रिया। और ऐसे मौके मिलने चाहिए सारों जी, को। बहुत शुक्रिया आपका। और इनके नाल ही सारे नाल एक बड़ी ही खूबसूरत मेहमान मौजूद हैं, किरण शहवार। कैसी हैं आप किरण? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हैं? माशाल्लाह बहुत प्यारी लग रही हैं आप। आप भी बहुत अच्छी लग। थैंक यू। कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा फील कर रही हूँ। ये अपॉर्चुनिटीज़ हैं हम लोग के हम्म, पास अगर इतनी यंग एज में, तो आई थिंक अच्छी बात है हम लोग के लिए। माशाल्लाह। कुछ अपने बारे में बताइएगा, क्या करती हैं आप? जी, मैं बीएस कर रही हूँ पब्लिक हेल्थ, एमएनएस यूनिवर्सिटी से, 3rd सेमेस्टर है। जी उसके अलावा एज अ नात ख़्वान डिफरेंट चैनल्स पे, माशाल्लाह शोज़ पे करती रहती हूँ। माशाल्लाह। दूसरा बाबा से, मम्मा से मोटिवेशन जैसे होती है, लाइक जी कि अपने आप को कुछ ना कुछ हाँ, शो करना है, सही अपनी एक पहचान बनानी है सही कुछ, तो दैट्स व्हाई माशाल्लाह आई एम हियर। माशाल्लाह माशाल्लाह। बल्कि लेडीज़ फर्स्ट आपसे ही शुरू करते हैं, फिर ज़ैफ़ा से बातें भी करेंगे और कलाम भी सुनेंगे आप। कोई दुनिया आता में नहीं हमता तेरा, कोई दुनिया आता में नहीं हमता तेरा, हो जो हातिम को मयसर वो नज़ारा तेरा, कह उठे देख के बख्शिश में ये रुतबा तेरा, वाह क्या जूदो करम है शहबत तेरा, नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा, कोई दुनिया अता में नहीं हमता तेरा, कुछ बशर होने के नाते तुझे खुद सा जाने, और कुछ महज पयामी
ہی خدا کا جانے، ان کی اوقات ہی کیا ہے کہ یہ اتنا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا، کوئی دنیا یہ عطا میں نہیں ہمتا تیرا۔ ماشاءاللہ، سبحان اللہ، ماشاءاللہ، بہت پیاری آواز ہے آپ کی. جی حذیفہ. یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، یا رب تیرے محبوب کا، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے، اس نور مجسم کا، کس آنکھ نے دیکھی ہے مثال ان کی جہاں میں، کس آنکھ نے دیکھی ہے مثال ان کی جہاں میں، سرکار تو کونین میں یکتا نظر آئے، سرکار تو کونین میں یکتا نظر آئے، یا رب تیرے محبوب کا جلوہ نظر آئے، اس نور مجسم کا سراپا نظر آئے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت پیاری آواز ہے. حذیفہ آپ بھی بتائیں کچھ اپنے بارے میں. جی میں بی ایس ایگریکلچر کا اسٹوڈنٹ ہوں ایم این ایس یونیورسٹی میں، جی اور شروع سے ہی جو ہے پیرنٹس کی طرف سے ہی ماشاء نعتیں اللہ، سنوانے کا ان کو کافی ٹھیک، یہ رہا ہے، صحیح، اور شروع سے ہی میں نے عبید قادری صاحب کو سنا ہے، اچھا ماشاء اور اللہ، آج ماشاء جو اللہ، بھی میں ہوں نا ٹھیک، اس حوالے سے جی جو بھی پڑھنا ہے سب کچھ انہیں کی وجہ سے، ان کو فالو کر کے، یہ آئیڈیل میرے وہی ٹھیک ہے. ہیں. تو باقاعدہ اس کو کہیں سے سیکھا ہے کوئی استاد؟ نہیں بس وہی استاد ہیں، یعنی ایسے آپ کہہ لیں کہ آن لائن صحیح، انہیں یعنی سے ان کو سارا کچھ سن سیکھا سن کے ہے. سیکھا جی ہے. ماشاء اللہ سے بہت پیارا. جی کرن، آپ ہمیں دوسرا کلام سنائیے گا. مصطفیٰ کی جو یہ نوکری ہے،
मुस्तफ़ा की जो ये नौकरी है, शहनशाही से भी कीमती है, तख्त से भी बड़ी, ताज से भी हंसी, तख्त से भी बड़ी, ताज से भी हंसी, ज़ाकरी है मुस्तफ़ा की जो ये नौकरी है। शहनशाह है ये सब अंबिया के, सुभान शहनशाह है ये सब अंबिया के, सब नबी इनके दर के गदागर, हो वो सलमान बूज़रिया कंबर, सब के सब इनके दर के है नौकर, सब फरिश्तों का, सब फरिश्तों का सरदार है जो, उसको अल्लाह ने इज़्ज़त ये दी है। मुस्तफ़ा की जो ये नौकरी है। कब्र में जा फरिश्तों ने देखा, कब्र में जा फरिश्तों ने देखा, मैं हूँ मसरूफ़ ज़िक्रे नबी में, भूल बैठे सवालात सारे, झूम उठे वो इश्क़े नबी में, सुनने आए हैं, सुनने आए हैं खुद पंजतन भी, सुभान अल्लाह। कब्र में खूब महफिल सजी है। मुस्तफ़ा की जो ये नौकरी है, तख्त से भी बड़ी, ताज से भी हंसी, तख्त से भी बड़ी, बेशक, ताज सुभान से भी हंसी, ज़ाकरी है मुस्तफ़ा की जो ये नौकरी है। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। आपने किसी से सीखा, कोई उस्ताद? नहीं सीखा नहीं, बस सही। बाबा की ठीक। अच्छी थी वॉइस, हम्म। कॉलेजेस में यूनिवर्सिटीज़ में वो ठीक। पढ़ते थे, बस उन्हें सुन सुन के। सही। तो माशाल्लाह से आगे फ्यूचर का क्या प्लान है आपका? फ्यूचर का इधर इकोनॉमिक इश्यूज इतने हैं कि हर बंदा सबसे पहले तो अपनी जॉब के बारे में सोचता है सही। इधर, तो डिग्री इसी वजह से है कि एक अच्छी वैल्यूएबल और पेएबल जॉब सही। मिल जाए ताकि अपना फ्यूचर सिक्योर कर सके। माशाल्लाह, प्रोफेशन वो होगा और पैशन ये साथ ले लेके ये चलेंगे। साथ रह के चलेगा। माशाल्लाह से अच्छी बात है। एज अगर वुमेन देखा जाए तो आप पावरफुल हैं, और माशाल्लाह से जिस तरह से आपने अपनी आवाज़ को पहचाना और उस अल्लाह की राह में वक्फ किया, माशाल्लाह ऐसे बिल्कुल। ही रहे। बेशक। जी हुज़ैफा। उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, के नूर बारी हिजाब में है। उठा दो पर्दा, उठा दो पर्दा, दिखा दो चेहरा, के नूर बारी हिजाब में है। ज़माना तारीक हो रहा है, कि महर कब से निकाब में है। ज़माना तारीक
हो रहा है कि महर कब से निकाब में है, उन्हीं की मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं की मायाए समन है, उन्हीं का जलवा चमन चमन है, उन्हीं से गुलशन महक रहे हैं, उन्हीं की रंगत गुलाब में है, उठा दो पर्दा दिखा दो चेहरा के नूर बारी हिजाब में है. सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया आपका जी. नाज़रीन, खिंसूं एक छोटी जी ब्रेक नाल रासो के थाई ना वेसो. वेलकम बैक मेरा सोना वसीब. अच्छा वसीब, इवें है कि मेरे को एक किताब मिली कुछ अरसा पहले. उन किताब की सब तो वड्डी खूबसूरत गाल ये है कि लिखण वाले ने ना हर डी को उहदे च मैंशन किया होया है कि असां महीने याद रखेंदे से या मखसूस तारीखां याद रखेंदे से, लेकिन हर डी की हिस्ट्री जो है ना वो अलग है, बेहतरीन है. हर डी की अहमियत बड़ी आला है. पर ये जी नॉलेज है ना ये होनी लाजिम है, क्योंकि इन्होंने डी दे विचों ही साकू साड़ी तरबियत मिलती है, साकू सारे वो बहादुर हीरोज़ मिलते हैं जिन्हों की जिंदगी जिन्हों की जिंदगी एक बड़ी सोहनी जिंदगी गुजार के उन्होंने अमली नमूना साकू पेश किया होया होंदे. जिंदगी को संवारण किते, जिंदगी का मकसद क्या है, असा चाहते क्या इसे, कोशिश आज़ादी कीते करन कीते हुण साडे कोल बेहिसाब मिसालां मौजूद हैं. क्या सारे नौजवानों को, क्या सारी यूथ को उन्हों का भी पता है, उन्होंने बहादुर ते उन्होंने सिपाहियों का, उन्होंने मैं आदियाँ हीरोज़ का भी, जो मैं आदियाँ उन टाइम की आज़ादी की लड़ाई हुण तक आखो तो उन्होंने नस्लों ने उन्होंने को कैरी ऑन किया हुआ है. किवें किवें उन्होंने वो वक्त देखो, उन वक्त की ना सहूलियात ना कोई शय, लेकिन जज्बा इतना बहादुर, इतना बेहतरीन कि वो हीरोज़ हुण भी सारे जिंदा हैं. वो हीरोज़ अज भी साकू याद हैं. जी टाइम परसों वल पता लग से सब तो बेहतरीन, सब तो आला दोस्ती जड़ी है ना वो किताब दोस्ती है. मैं ये दोस्ती करके अपनी ज़िंदगी को बेहतर करेंदी पई हां. तुसां ये दोस्ती करके देखो, तुसां सवर वेसो, क्योंकि लिखण वाला तो लिखदा है, सिर्फ तुसां पढ़ना नहीं समझना भी है. अज असां जी हस्ती को गाल करेसूं, जी हस्ती की जिंदगी के बारे गाल करेसूं. उन्हों का नाम राय अहमद खान खरल साहब हैं. ये जे हीरो हैं, ये जे बहादुर हीरो हैं जिन्होंने ये जी फतह की आई, अपनी शहादत दे के ये जी आज़ादी लड़ी आई. जी टाइम अंग्रेज़ों का दौर आई, जी टाइम बरतानिया की हुकूमत आई, जी टाइम ये जा जुल्म आई, कोई उठदा आई, कोई उन्होंने खिलाफ खड़ा थींदा है. क्यों? क्योंकि अपने ही बड़े दुश्मन होंदे हैं. क्यों? पता ही नहीं लगता ही कि कौन सज्जन है कौन दुश्मन है. ये जी हुकूमत आई कि मुनाफकत ही मुनाफकत आई. इन्हां दी शहादत जिहड़ी है ना को जिवें शहीद किया गया, ये भी एक तरह के अंग्रेज़ों की साजिश ही आई.
ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਅਸਾਂ ਸੁਣ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਖੁਸ਼ ਨਸੀਬ ਇਸੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਅੱਜ ਇਹ ਜੀ ਹਸਤੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਜੋ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਡਿਟੇਲ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾ ਕੋਈ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਵਾਕਿਆ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੱਸੇ ਸਨ ਉਹ ਹੀਰੋ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੇ ਸਨ ਜਿੰਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਕੂ ਇਲਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਲੇਕਿਨ ਪਹਿਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੜੇ ਹੀ ਮੌਜੂਦ ਮਹਿਮਾਨ ਬੜੇ ਹੀ मोहतरम ਮਹਿਮਾਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਸਰ ਦੀ ਬਿਹਤਰੀਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਲਿਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਇਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਇਲਮ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦਾ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਤਾਰੀਫ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਇਹ ਟਾਈਮ मीर अहमद कामरान मक्सी साहब मीर अहमद कामरान मक्सी साहब क्या हाल है ठीक ठाक जी हैं? मैं खैरियत नाल हाँ तुस माशाल्लाह सर दानिश्वर हैं राइटर हैं बेहतरीन इंसान हैं सर की में महसूस करेंदे पे वे अपने प्रोग्राम में आके जी मैं मेरे वास्ते बहुत खुशगवार सूरत हाल है कि अज अस अपने आज़ादी दे जिदोजहद आज़ादी दे हीरोज़ दे हवाले नाल असां कमैमोरेट करने वास्ते अज सब PTV ने एक प्रोग्राम अरेंज किए और मैं समझदा कि इंतहाई खुश आइंद जी गल है कि अस अपने आने वाली नस्लों को पैगाम दे सकते हैं कि साड़ी जिदोजहद आज़ादी के असल हीरो कौन हैं और उन्हों को क्या उन्होंने मुश्किलात फेस किए हैं और जो असा आज़ादी दे फिर सम्राट फैजाब थीने पे हैं उन्होंने पिछू कुर्बानियाँ किन्ना लोग देन बिल्कुल तो सब बहुत अच्छा है एक फिर PTV के हवाले नाल अज यादगार ये प्रोग्राम है और मैं शुक्रगुजार हाँ PTV का और खसूसन ताड़ा और आमिर शहजाद सदीकी साहब का बहुत शुक्रिया सर सर ये साडा फर्ज है तो PTV का ये प्लेटफॉर्म यकीन करो साडे वसेब कीते मैं आदियां कहीं अकेडमी तो घट के नहीं क्योंकि ये साकू सिखेंदा है दसेंदा है मैं कोई प्रोग्राम ने बहुत कोई दिता है बेशक और इन दूरस असरात होने जी। कोई शक कोई नहीं बिल्कुल मेरे अगले मेहमान क्योंकि आज बड़े स्पेशल मेहमान हैं इन्हां दा हूँ फैमिली नाल ताल्लुक है ये हूँ फैमिली नाल बिलोंग करे ने जिन्हां जिक्र असा करे ने बैठे से जो हीरो दे बाद असा गाल करे ने बैठे से 1857 ਦੇ ਵਿੱਚ आज़ादी ਦੀ ਜਿਹੜੀ जंग थी तुसा सोच सकते थे क्या नज़ारा उसे क्या निज़ाम उसे क्या सहूलियात हो सन लेकिन तुसा सोच सकते वे कि जज्बात क्या हो सन बिल्कुल ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਹਨ ਰਾਏ ਸਾजिद नज़ीर खलर साहब ਇਹ ਯੰਗ ਰਾਈਟਰ ਹਨ बेहतरीन इंसान हैं तो इन्हों का उन फैमिली ताल्लुक है जी फैमिली ने अपने आप को वक्फ किया आज़ादी की खातिर जी सर अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम अस्सलाम सर क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह ठीक बिल्कुल ठाक। ठीक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है सर राइटर तो राइटर होंगे यंग क्या ओल्ड क्या उनको जेड़ी सोच आ वेंदी है ना Right. ये बड़ी सोहनी गल है तो बिल्कुल सर फर्स्ट ऑफ ऑल ये जे हीरो किते सल्यूट सलाम तो बहुत क्या शुक्रिया। महसूस करेंदे बैठे हुए क्या किसो यकीन करो कि इस तरह की फीलिंग है कि मैं ਉਹ ਅਲਫਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਬਿਆਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਮੈਂ बेहद मशहूर हाँ PTV चैनल ਦਾ ਆਪ ਦਾ ਭਾਈ ਆਮਿਰ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦ ਸਦੀਕੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਸੂਸੀ ਕਰਮ ਫਰਮਾਏ ਕਿ ਦੇਖੋ ਇਹ ਬਹੁ ਘੱਟ ਹੋਣਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਬਹੁ ਘੱਟ ਕੀਤੇ ਵੇਨਨ ਕਿ ਆਪਣੀ ਨਸਲ को ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਦੂਰ ਰੱਖ ਦੇਣ ਲੋਕ तो ये वो हीरो है कि यकीनन उन्होंने कोई ज़ात वास्ते नहीं मुकाबला किया कोई ज़ात वास्ते जंग नहीं लड़ी वो मुल्क और कौम वास्ते की है ठीक है और उन्होंने नाल ऐसे और शख्सियत भी लोग हन पियाँ उतों दे जेरे हन पे मकामी लोग उन्होंने बाजू उन्होंने अपनी वतन की खातिर जान दा नजराना पेश किया और रह साहब की जी शहादत है उस टाइम उन्होंने जी एज है पई उम्र उस टाइम 80 साल है 80 साल की एज दे विच उन्होंने मुकाबला किया और एक चीज़ अहम है कि ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਨਮਾਜ਼ ਦੇ ਅਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਲਤ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਕਲਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰਕੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੋਗੇਰਾ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਇਬਰਤ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਕਿ ਉਹ ਡਰ ਵੰਜਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਹਨ ਫਿਰ ਉਹ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਵੰਜਨ ਉਹ ਮੁਕਾਬਲਾ ਨਾ ਕਰਨ ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਜਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਕੀਨਨ ਇਹ ਬੜੀ ਇੱਕ ਇੰਟਰਸਟਿਡ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਥਈ ਨਾ 24 ਘੰਟੇ ਵੀ ਕੋਨਾ ਗੁਜ਼ਰੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਸਾਥੀ ਹੈ ਦਾਤ ਫਤਿਆਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਣ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰ ਕਲਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਬਰਗਲੇ ਅਸਿਸਟੈਂਟ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦਾ ਔਰ 24 ਘੰਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਥੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਗਈਦਾ ਇਹ ਬਹੁਤ ਬੜੀ ਫਤਹ ਔਰ ਬੜੀ ਕੀਮਤੀ ਗੱਲ ਹੈ ਦੇਖੋ यजीद दा जी में हो नामो निशान कहनी ना जी इवें ही ऊ यजीद दा भी नामो निशान कहनी निशान जी कोई नहीं मैं ऊ जुल्म कीता है जी कि वाकई जड़ा जुल्म होंदा है ना वो बड़ा जालिम जी और वक्त दसेंदा है कि हीरो क्या है
ਜੀ ਤੇ ਜ਼ਾਲਿਮ ਕਿਆ ਹੈ। ਵਕਤ ਨੇ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਤਾਰੀਖ ਨੇ ਤਾਰੀਖਦਾਨਾਂ ਨੇ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਤਾਰੀਖ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਤੇ ਇਹ ਉਹ ਤੋਹਫਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਕਿਤੇ ਕਿ ਹੁਣ ਸੁਣਦੇ ਸੀ ਨਾ ਮੈਂ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਚਾਹਾਂ ਕਿ ਸਰ ਰਾਈਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੜੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੇਗਾ ਬੈਠਾ ਉਹਦੇ ਅਸਾਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਸੇ ਸੁਣਦੇ ਸੇ ਵਾਕਿਆਤ ਉਹ ਸਾਡੀ ਤਰਬੀਅਤ ਕਰੇਂਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹੀ ਅਸਾਂ ਆਂਦੇ ਸੇ ਕਿ ਅਸਾਂ ਇੱਕ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਕੀ ਕਰੇ ਸਾਰੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਪਏ। ਮੈਂ ਇਹ ਸੋਚੇਨੀ ਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕਤਰਾ ਕਤਰਾ ਕਰਕੇ ਦਰਿਆ ਬਣ ਸਕਦੇ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਕਰ ਕਰਕੇ ਇਨਸਾਨ ਬਿਹਤਰੀ ਲਾ ਸਕਦੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਕਿਆਤ ਇਹ ਜੋ ਹੀਰੋਜ਼ ਤਾਂ ਇਹ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੀ ਇਤਨੀ ਸੋਹਣੀ ਹਸਤੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਸੱਲੱਲਾਹੁ अलैहि वसल्लम पाक हस्ती ने जिमें अपनी ज़िंदगी को गुजारा उन्हों की ज़िंदगी के वाक़यात एक किस्से सुनने पढ़ने लाजिम हैं क्योंकि इन्हों का असर थी क्या आखे सो बेशक तुसा बजा फरमाया है कि राइटर ते एक जिम्मेवारी होंदी है और वो अहद का मकरूज होंदे जेह्ड़े अहद च जिंदा रौंदा पिया होंदे। मैं भी यही गर्ज एहसास कीते करेंदे हुए मैं जिसले राय अहमद खान खरल के हवाले नाल तहकीक करना शुरू की तो मेरे को कोई स्क्रिप्ट कोई चीज़ कोई ना मिली सीना बसीना ਹਨ ਕੁਝ ਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਢੋਲਿਆਂ ਦੀ सूरत ਵਿੱਚ कुछ रस्मियाँ गीत हैं ये लोगों को ज़बान ही याद हैं लेकिन इन राइटिंग कोई चीज़ कोई ना आई तो अल्हम्दुलिल्लाह मेरे को ये एजाज़ हासिल है कि मैं उन सारे चीज़ों को ख़ास तौर पर अंग्रेज़ के गज़ेटर्स को स्टडी करके और इन सारे मकामियत के जितने भी चीज़ें हैं उन सारे को स्टडी करके मैं उनको एक राइट अप गेन आया और मेरा एजाज़ है कि राय अहमद खान खरल ते जड़न भी कोई तहकीक थी सी या जड़न भी कोई लिखा हुए सी तो उनके मेरे काम को यकीन नज़रअंदाज कोई ना कर सकती तो मेरा ये फ़ख्र है मैं अपने आने वाले अपने अहद वास्ते अपने आने वाले अहद वास्ते मैं ये काम किए और अल्हम्दुलिल्लाह तारीख दे विच मैं समझना कि मेरा एक छोटी जी काविश ज़रूर पजीर आए कबूल करे। सर तुहाडा हक बनदे सर ਇਹ ਜੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸੋਹਣੇ ਵਾਕਿਆਤ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਹਨ इन्हां दा तां बाकायदा साड़ी तालीमी निज़ाम विच भी होना चाहिए। बेशक ये देखो ये असा तो एक नज़रअंदाज करे दे पे जेल्ले राय अहमद खान खरल शहीद फ्रीडम फाइटिंग करेंदे पे न ओ पूरा इंटरनेशनल सिनेरियो जो को डिस्कस किया वेंदा पे हालांकि बड़ी पुरानी गाल 1857 दी लेकिन कार्ल मार्क्स उस टाइम न्यूयॉर्क बैठा आई और न्यूयॉर्क विच ओ मुज़ाहमत दी दास्तान को अपने आर्टिकल्स विच लिखदा आई और न्यूयॉर्क डेली ट्रिब्यून उनके आर्टिकल शायद ही ने और वो बाकायदा उन्होंने मैंशन करेंदा कि पंजाब एक अंग्रेज़ों के खिलाफ किस तरीके की मुज़ाहमत थी पई और मकामी लोग करेंदे पे तुसा यकीन करो इतनी उन्होंने ऑर्गेनाइज जी है ये मुज़ाहमत है कि प्रैक्टिकली लाहौर और मुल्तान जरा लिंक है ना वो ख़त्म कर दिता गया है और अंग्रेज़ एक उज़्व मुअत्तल की तरह इतना बैठे हैं राय साहब की क़यादत जी जंग लड़ी वेंदी पई है। बेहतरीन सर मैं अगर तो दसा मैं इन्हों के बारे सिर्फ जिक्र सुनिया लेकिन अज प्रोग्राम की वजह तो पढ़न का समझण का एक मौका मिले तो यकीन करो इंसान ना जिमें फखर थींदा है आखो तो मगरूर थी वेंदे कि अपनी कि असां कि जी सोहणे हीरोज रखेंदे थे क्योंकि पंजाब को ताना दिता वेंदे कि पंजाब जड़ा है ना हमेशा एस्टैब्लिशमेंट की झोली च बांधे लेकिन उनका पस मंज़र कोई नहीं देता कि पंजाब ने जिले मुज़ाहमत की तारीख रकम की आई वो इतने अरूज से की आई और वो तारीख रकम करने के नतीजे साम्राज ने पंजाब के लोगों को किस तरीके का निशान इबरत बनाया किस तरीके नाल उन्होंने कॉर्नर किया उन्होंने नस्लों रोल दिते कि वल एक तवील अरसे तक वाकई मुज़ाहमत ऊ लेवल की ना कोई कर सका ना कहीं ने हौसला किया। बेहतरीन गाल तुसां कीती है कि वाकई उन वक्त दा दौर तो उन वक्त दी हुकूमत अंग्रेज़ां दी हुकूमत आई कि वाकई तुसां सही आखे कि उन्हां दी आदारी आई उन्हां दी अपनी सोच आई अल्हम्दुलिल्लाह हुण साडे कोल ए जा मुल्क है जी साडे कोल हुकूमत है जी सल्तनत है जिंदे विच असां बोल सकते आख सकते थे असां गाल करेंदे बैठे थे असां एक फ्रीडम रखेंदे थे ये वड्डी गाल है जी। मैं फायद साहब तुहाडी तरफ आसां कुछ दसाओ मैं कुछ ना पुछसा तुसां दसाओ कुछ उन्हां दी हिस्ट्री दे बारे च फैमिली दे बारे च यकीनन के दसन वास्ते इतना चीज़ें हैं पिया कि शायद ये जरा टाइम है बहुत कम थी वैसी इतना बड़ी लंबी रातां गुजरे वैसन बड़े डें गुजरे वैसन उन्होंने तस्करे उन्होंने अगर असां ज़िंदगी के बारे एक चीज़ को असां अगर डिस्कस करो यकीनन एक दिन उन्हें दा बड़ा कीमती एक दिन उन्होंने अपने वतन की खातिर जाना कुर्बान कीतियाँ और एक दिन उन्हों दा इवें है कि
ਇਵੇਂ ਸਮਝ ਗਿਨੋ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਇੱਕ ਇਬਾਦਤ ਵਿੱਚ ਗੁਜ਼ਰਿਆ ਜੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਕਿ ਆਪਣੀ ਕੌਮ کو ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆਪਣੀ ਕੌਮ کو میں یاد ہے کہ جڑا تحریک آزادی جنا شروع ہوئی ہے نا قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ تو پہلے ان ٹائم جڑے تحریک کو جوائن کیتا رائے صاحب نے ان کو ان ٹائم تک تحریک دم توڑ چکی ہے ٹھیک رائے صاحب دے عمل نال رائے صاحب دی سٹرگل کرن نال تحریک ایک نوی جان آئی صحیح ٹھیک ہے ایک نواں رخ انہیں ٹھیک گھن گیدا اور جڑے نواں رخ کیدا تا ول یقیناً کہ ساکو فتح ہوئی اور اساں جی بالکل انہاں دا مقابلہ کیتا جڑے اون ٹائم اپنے آپ کو بہت بڑا وہ سمجھدے ہن برکلے اور یہ سارے لوگ جڑے ہن اتھوں دے اسسٹنٹ کمشنر وغیرہ وہ لوگ ایہو چیز چاہندے ہن کہ اگر انہاں دے پورے ایک وڈے ہیرو کو اگر اساں ختم کر دیوں مار دیوں شہید کر دیوں تو ول تحریک شاید دم توڑ ویسی لیکن وہ ایویں نہ ہے رہ صاحب دے نال جڑے بھی ساتھی ہن پے اتھوں دے موقع وینیوال انہاں دا نام بالکل ضرور گھننا چاہیے اساں انہاں کو یاد رکھدے ہیں تاریخ وچ بھی اور ہمیشہ مختلف تقریبات انہاں کو یاد رکھدے ہیں انہاں کو اساں نہیں بھلا سکتے کیونکہ وہ بازو ہن بازو بن کے ہی رہ صاحب نے ایک انہوں نے مطلب ہے کہ آدھن نا کہ ہک ہک ہوندے دو یارہ ہوندے ایویں ہی بن کے انہوں دا مقابلہ کیتا اور میں آدھا کہ میں داد فتیانہ کو سلوٹ پیش کرے نا انہوں دی خراج عقیدت پیش کرے نا کہ انہوں نے رہ صاحب دا 24 گھنٹے دے وچ بدلہ گن گیدا یہ تو ود کے بھئی کیڑی گال ہے بھائی اچھا دیکھو اتھاں آویندی انسان دی تربیت اتھاں آویندی انسان دی سوچ انگریز ہمیشہ اپنی سوچ تو مار کھاوے نے اتھا ہی آ کے کہ وہ اوور کانفیڈنس تھی میں انہاں کو یہ نہیں پتا کہ اگر سربراہ کو تسا ختم کرے سو تو وہ عوام بھی اٹھی کھڑی تھی سے جو اندے نال پہلے کہنا اسے کیوں ظلم دے خلاف تا اسا بڑے پازیٹیو تے بڑے ایموشنل پرسنالٹیز جیسے اسا نہیں برداشت کر سکتے کیویں تھی سکتے جو انہیں اپنی طرفوں ایک عبرت دا نشان بنائے وہ اندے کیتے اپنے کیتے موت دا سامان بنے ایویں بالکل جی سر تساں اے لکھیا اندا خیال کیویں آیا اندا خیال ایویں آیا کہ اساں بچپن کو ہی تذکرہ سندے آسے رائے احمد خان کھرل دے حوالے نال لیکن کوئی ساکو ڈاکومنٹری شکل کوئی چیز ملدی کوئی نہ آئی تے والوں ساڈے ایک دوست ہیں رائے شیر محمد خان صاحب خانیوال میں انہاں نال ذکر کیتا تے انہوں نے آکھا انہوں تک واقعی تساں صحیح گال کیتی کام تھی ہونا چاہیے تے پروگرام بناؤ تے اتھاں ہی چلدے ہیں رائے صاحب دی فیملی کو ملدے ہیں رائے صاحب دی علاقے چ وینے ہیں تے اتھا اساں انٹرویوز کر کے نا این کوئی چیز کو نا کوئی ڈاکومنٹ کرے نے تے میرے خیال دی وجہ یہ ہی بنی اور الحمدللہ جلے کو پریکٹیکل شکل اسا دیتی ਤਾਂ ਵੱਲ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੀਜ਼ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਹਵਾਲੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਮਾਰ ਖਾ ਗਿਆ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਪ੍ਰੂਫ ਨਿਜ਼ਾਮ ਆਵੇ ਦੇਖੋ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਉਹਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸਿਰਫ ਉਹਨੇ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਨਾਲ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕੋਈ ਨਾ ਆਏ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਨੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਕਾਮੀ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਰਬਰਾਹ ਹਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਚੀਫਟੇਨਸ ਹਨ ਔਰ ਕਬਾਇਲ ਹਨ ਔਰ ਸਾਡੇ ਮਖਾਦੀਮ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੈ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਹਮਨਵਾ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਆਪਣੇ ਮਫਾਦਾਤ ਆਪਣੇ ਜਾਗੀਰਾਂ ਅਜ਼ੀਜ਼ ਹਨ ਉनको ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂ ਜਦਕਿ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਦਾ ਸਾਥ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜ਼ਫਰ ਨਾਲ ਸਲਤਨਤ ਮੁਗਲਿਆ ਦੀ ਵਫਾਦਾਰੀ ਨਾਲ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਜੁੜੇ ਖੜੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮੁਗਲਿਆ ਸਲਤਨਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਖਰੀ ਚਰਾਗ ਹੈ ਇਹ ਗੋਲ ਨਾ ਥੀਵੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਤਨਾ ਸਗੇ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ को ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਵਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੁਖਤਲਿਫ ਨਵਾਬੀਨ ਨਾਲ ਰਾਬਤੇ ਕੀਤੇ ਉਹਨਾਂ को ਖਤੂਤ ਲਿਖੇ ਉਹਨਾਂ को ਵਫੂਦ ਭੇਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਸਫਾਰਤਕਾਰੀ ਕੀਤੀ ਲੇਕਿਨ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਾਯੂਸੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਕੁਚਲੇ ਹੋਏ ਤਬਕੇ ਨੇ ਆਵਾਮ ਨੇ ਔਰ ਫੌਜ ਦੇ ਉਹ ਬਾਗੀ ਤਬਕੇ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਜਿਹੜੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਦੇ ਅਹਿਲਕਾਰ ਹਨ ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਫੌਜ ਬਾਮਰੇ ਮਜਬੂਰੀ ਤਾਂ ਭਰਤੀ ਥੀ ਗਿਆ ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦਿਲ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਧੜਕਦੇ ਹਨ ਸਲਤਨਤ ਦਿੱਲੀ ਨਾਲ ਉਹ ਲੋਕ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਫੌਜੀਆਂ ਨੂੰ ਚੋਣ ਕੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਸਲਾਂ ਤੱਕ ਰੋਲ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇੱਥੇ ਹੀ ਮੁਲਤਾਨ ਪੁਲਿਸ ਸ਼ਿਵਾਲਾ ਤੇ ਜਨਾਬ ਉਹਨਾਂ ਸੈਂਕੜੀ ਦੀ ਤਾਦਾਦ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਫਾਂਸੀਆਂ ਲਾਇਆ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਬਾਗੀ ਫੌਜੀਆਂ ਕੋ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਫੌਜ ਦੀ ਬਗਾਵਤ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਅੰਜਾਮ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡਿੱਠਾ ਆਮ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਰਾਏ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਝੰਡੇ ਤਲੇ ਜਮਾ ਥੀ ਗਏ ਦੇਖੋ انہوں نے اتنے آرگنائز اور اتنی گوریلا وار لڑی کہ والو وہ انگریزوں کو انہوں نے واقعی ناکو چنے چپا دیتے بہترین سر ایک جا دی ہسٹری ہوندی ایک سارے ہیرو دے پیچھے کتنی وڈیاں کہانیاں ہوندیاں ہن ایک آخری جنگ تک ہے نہ آئی جی جنگ جو شہید تھے یہ تو پہلے 80 ایئرز انہاں دی عمر آئی
80 ਇਅਰਸ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜੇ ਬੰਦੇ ਤਾਂ ਹੋਸ਼ ਵੀ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣਾ ਗਿੰਦਨ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪੂਰਾ ਜੋ ਸਰਕਲ ਆਈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਾਓ ਕਿ ਸਟਾਰਟ ਕਿਤਨੀ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇੱਕ ਖੁੱਲੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ ਜੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਾਸੂਲ ਬੰਦੇ ਹਨ ਦਲੇਰ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜੀ ਯਾਨੀ ਉਹ ਨਸਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਚੀਫ ਕੋਈ ਨਾ ਚੀਫ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਾਚਾ ਸਾਲੇ ਖਰਲ लेकिन जेले उन्होंने डिठा कि मेरी औलाद उन्हें कैलीबर कोई नहीं जबकि उन्हें मुकाबले तो मेरे भतीजा रहा है अहमद खान खरल जड़ा है इंदे बहादरी भी है शुजात भी है दलेरी भी है असूल पसंदी भी है और लोगों वास्ते हमदर्दी भी रखे थे तो उन्होंने अपनी ज़िंदगी इन्हों को अब खरल कबीले का चीफ बना दिता सही और राय अहमद खान खरल ने अपने चाचे की लाज रखी और उन्होंने साबित किया कि वाकई दलेर सरदार हैं उन्होंने उस वक्त रंजीत सिंह का ऐद आई पंजाब रंजीत सिंह नाल भी ताल्लुक रखे क्योंकि मुश्तरका दुश्मन दोहां दा अंग्रेज़ है उन्होंने अपनी हिकमत अमली दे नाल मकामी लोगों के मसाइल को हल कराने वास्ते और रंजीत सिंह के दरबार नाल भी वाबस्ता हैं ठीक है और उनके जरिए लोगों के मसाइल हल करे ने लोगों के को इंसाफ दहलीज उन्होंने घर तक पहुँचे ने ते उन्हों की पूरी जिंदगी एक स्ट्रगल की जिंदगी है एक असूल पसंदी की जिंदगी है ਤਾਂ ਇਵੇਂ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨਾਲ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰੈਕਸ਼ਨ ਰਹਿ ਗਿਆ ਜੰਗ ਕੋਲ ਪਹਿਲੇ ਉਹ ਇੱਕ ਅਸੂਲਾਂ ਤੇ ਮਬਨੀ ਹੈ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਬੜੇ ਆਫਰਸ ਕਰੇਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਤਾਕੋ ਬਰਤਾਨੀਆ ਤੋਂ ਅਵਾਰਡ ਦਿਵੇ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਸਾਥ ਦਿਓ ਜਿਵੇਂ ਬਾਕੀ ਮਕਾਮੀ ਸਰਦਾਰ ਦੇਂਦੇ ਬਿਆਨ ਤੇ ਰਾਏ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਖਰਲ ਆਪਣੀ ਮਿਜ਼ਾਜ ਦਾ ਬੰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਮਰਦ ਦਰਵੇਸ਼ ਹੈ ਉनको ਬਚਪਨ ਵਿੱਚ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਉਸਤਾਦ ਕੋ ਆਖਾ ਹੈ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਸਾਹਿਬ ਦਰਸ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ जी मदरसा लशारिया मेरे ख्याल पढ़े जाने इब्तदाई मेरी वास्ते दुआ करो कि मेरे को इमाम हुसैन अली मौत आवे तो उन्होंने वो दुआ की कबूलियत थी बनी हो सी जी कि उवें हालत नमाज उन्होंने को गिरफ्तार किया गया उन्होंने सिर लहाया गया और पीराना साली यानी 80 साल की उम्र तो वाल बंदे दे सारे असाब शिकस्ता थी वे हर पासों जेले मायूसी होवे और लोग साथ ना देने पे होवे उनके बावजूद इतना रजिस्ट करना इतना स्टैंड गिरना एक गैर मामूली वाकया है और तारीख का गैर मामूली बाब है बिल्कुल सही आदे पे तुसा लेकिन अपनी शहादत तो पहले मैं हुण आसां तुहाडी तरफ क्योंकि हुण थोड़ी जी गाल करके उन्हां दी बहादुरी दे किस्सियां दी ਉਹ एक खूबसूरत गाल दी जिने बड़ा हौसला दिता है ते अंग्रेज़ां को खौफजदा भी किया है तकरीबन 400 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿਪਾਹੀ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਤਲ ਕੀਤੇ ਹਨ ਤਾਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਖੌਫ ਹਰਾਸ ਫੈਲ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਬੜੀ ਇੱਕ ਘਟੀਆ ਹਰਕਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਚੋਂ ਕਾਫੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤਾ ਉਹ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰਾ ਦੱਸੋ हाँ जी बिल्कुल खौफ किया खौफजदा कर दिता और जेरे वेले पहले हमला किया ही ना उन्होंने फौज ने उन टाइम वो मौके तो कोना हन रह साहब बाद मुखबरी करके उन्होंने उनका सर कलम किया गया मुखबरी कराने वाले उतों के मकामी लोग हैं पे और मुनासिब नहीं कि मैं उन्हें शख्सियत ना गिना और वो जलील व नामुराद हैं पे और समझते हैं कि तारीख दे विच वो मुर्दा हैं ठीक है ना उन्हें को कोई याद कराने वाला उन्होंने यजीदी किरदार अदा किया रह साहब ने अगर हक दा अलम बुलंद किया हक की खातिर लड़े तो उन्हें को अज पूरी दुनिया याद करेंदी है और भाई कामरान जैसे दानश्वर लोग भी उन्हें को याद करेंदन एक मतलब है कि खरल फैमिली दे कोई नहीं एक आउट फैमिली दे लोग भी उन्हें को सलाम पेश करेंदन मैं बहुत जगह ते वजना होंदे मेरा वना ते ओ मैं गुजरे खरल ना दे दिन के यकीन करो कि वो हथ चुमन तक भी आवेंदन कि तुसा वो शहीद दी औलाद चोई वे वो खानवादे चोई वे तो जेरे वेले अफसोस ये थी कि उथों दे कुछ अपने भी हन बिरादरी दे जिन्होंने मुखबरी करके उन्होंने शहीद करवा दिता लेकिन असा सारा फखर है सर बुलंद है पिया फखर नाल कि असा उन्हें दे नाल हासे कि रह साहब दी लड़ी चो और रह साहब नाल ही फखर नाल खड़े कि असा गद्दारें च कोई नहीं बिल्कुल हाँ जी बिल्कुल इवें सर तुसा ता बाकायदा तौर पे स्टडी कीती है अंग्रेज फौज जड़ी है उनदे इतने सिपाही कतल करने तो बाद एक अजीब जिहा समा आई खौफ हरास आई जिवें सर ने दस्या कि बाद मुखबर तो अपने ही निकलते हैं ठीक है लेकिन उन तो पहले अंग्रेज फौज ने एक हरकत की थी जिवें उन्होंने इन्हां दी फैमिली को अरेस्ट किया ते धमकियां जिंदी वजह तो अगला स्टेप उन्होंने किया था वो वाकये दे बारे टर्निंग पॉइंट है जी जेले गाल खवातीन और बच्चे ते आ गई तो वालो ओ नाकाबिले बर्दाश्त थी गई वालो
ਪੂਰਾ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਇੱਕ ਇੱਜ਼ਤ ਔਰ ਤੌਕੀਰ ਦਾ ਮਸਲਾ ਬਣ ਗਿਆ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਲਾਕਾ ਇਕੱਠਾ ਥਿਆ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੇਲਾਂ ਤੋੜ ਦਿੱਤੇ ਉਹਨਾਂ को आज़ाद कराया बगावत एक ऐसी लहर बनी वो वजह हुआ वाक़या बनी कि वो उत्थों वालों आउट ऑफ कंट्रोल थी गया मामला वाली ना आली हुआ गाल के जेड़े कि अपने ही लोग ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁਖਬਰੀ ਨਾਲ ਔਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਵਾਜ਼ ਨਾਲ ਇਹ ਮਾਮਲੇ को ਅੰਗਰੇਜ਼ ਨੇ ਇੱਕ ਅਲਟੀਮੇਟ ਐਂਡ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਲੋ ਬਾਅਦ ਨਾ ਆਇਆ ਅਬ ਤੁਸੀਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀ ਗੰਦੀ ਹਰਕਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀਆਂ ਕੀਤੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਈ ਜਬਰੀ ਮੁਸ਼ੱਕਤਾਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਕੋ ਨਾਲ ਟਾਰਚਰ ਕਰਨੇ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਇਲਮ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਇਲਾਜ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਉਹਨਾਂ को जंगली डिक्लेयर कर दिया गया जंगली यानी वो ऐसा उन्होंने इंतकाम किया कि बहुत सारे लोग तो अपनी शनाख्त बदलने से मजबूर थे गए कोई उतो इलाका बदल थी गए कई ने अपने नाम खर ला गिदा एक खरल को कोई कुछ थी गया यानी मुख्तलिफ वो ऐसा इंतकाम का निशाना बने कि वो लोग अज तक मैं समझना अज तक वो लोग सर्वाइव नहीं कर सके ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਬਾਅਦ ਲੋਕ ਜੰਗਲੀ ਆਦੇ ਨੇ ਜੰਗਲੀ ਉਹ ਫਰੀडम फाइटर ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੰਗਲ ਵਿੱਚ ਬੈ ਕੇ ਗੁਰੀਲਾ ਵਾਰ ਲੜੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ को टफ टाइम ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਨਤੀਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ को ਜੰਗਲੀ ਕਰਾਰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਦਕਿ ਅੱਜ ਵਕਤ ਹੈ ਕਿ ਅਸਾਂ ਉਹਨਾਂ को ਹੀਰੋ ਆਖੂੰ ਅਸਾਂ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ को ਜੰਗਲੀ ਆਦੇ हैं तो मैं समझदा ये गाल काबिल मजम्मत है इनको रिवाइव किया वरना चाहिए है वो जंगली कोई ना तो फ्रीडम फाइटर हैं वो गुरीला वार वास्ते अंडरग्राउंड चले गए वो जंगल है कि सांदल बार ते नीली बार ते जंगलात जनाब उन्होंने बह के फाइट की है जितों अंग्रेज़ को प्रैक्टिकली उन्होंने मुअत्तल कर दिता उनकी सरकार को तो ये एक तारीख के सितम है जिन्हां ते गौर करने की जरूरत है कि जो कुछ उन्हां नाल अंग्रेज़ कर गया असां भी अज वह कुछ करेंदे पे अज भी असां उन्हां कोल तालीम दे और रोज़गार दे ज़रा कोई नहीं उन्हां लोगों को बेशुमार लोग अपने वसाइल के बलबूते ते एस्टैब्लिश हैं लेकिन ज़रूरत है कि फोकस किया वजे उन्होंने इलाकों को उन्होंने टारगेट किया वजे और उन्होंने रिड्रेसल किया वजे जो उन्होंने इस्तेसाल किया गया अंग्रेज़ के दौर और आने वाले बाद वाले अदवार तो मैं समझना कि ज़रूरत है कि एक चीज़ को एड्रैस किया वजे जी सर बिल्कुल इंशाल्लाह वक्त बेहतरी गिन के आया है हुण तक देखूँ तो ज़रा वो वक्त देखो हुण देखो सर बड़ी बेहतरी है इंशाल्लाह ये सोच तो ये उम्मीद दे नाल कि वक्त जिमें जिमें लंघदा पे इवें में बेहतर तो बेहतरीन वक्त गिन के आते बहुत शुक्रिया सर तुसां आए तो अज असां अपने हीरो को डिस्कस किया आमन का शुक्रिया जी मेरा सोना वसीब हिंसू एक छोटी जी ब्रेक किथा ना वेसो ना रासो जी वेलकम बैक मेरा सोना वसीब बड़ी गालियां होंदियां न बड़ियां सोचां होंदियां न लेकिन इन सोचां दा ज़ाविया इन्हां गालियां को किवें सीधा करूं क्या पढ़ूं क्या ना करूं जिन टाइम कोई शे समझ ना आवे ना सूफीज़म थोड़ा जिहा इहदी तरफ अपना रुझान कर गिनो थोड़ा एजा म्यूजिक या एजी शायरी पढ़ गिनो सुन गिनो जो इन तो रिलेटेड होए यकीन करो बहुत कुछ इंसान की रूह को ना सकून देंदा है तो सुलझ वेंदा है मेरे नाल बड़े ही मोहतरम तो बड़े ख़ास मेहमान मौजूद हैं क्योंकि सूफीज़म की गाल थींदी पई है एक एजी रूह दे सकून की गाल थींदी पई है तो इन हवाले दे नाल माशाल्लाह बेहतरीन शायर राइटर सर दी खूबसूरत गाल ये है कि इन्हां दा जेड़ा अंदाज़ है वो बड़ा अच्छा है लिखण दा ते अज इन्हां नाल गाली करे सूं थोड़ा जिहा इन्हां दे हवाले दे नाल कि किवें इन्हां दा रुझान थिया सूफीज़म की तरफ जी मेरे नाल मौजूद हैं सूफ़ी इजाज़ अहमद साहब सर मजहबी स्कॉलर हैं सूफ़ी शायर हैं बेहतरीन इंसान हैं सर अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम सर क्या हाल है अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह अल्लाह का खास करम सर क्या महसूस कर रहे हैं यहाँ आके बहुत खुशी हो रही है बहुत शुक्रिया सर जी अज दी साड़ी सोहनी आवाज़ जो साकू कलाम सुने से साड़ा साथ दे से साडे नाल मौजूद हैं रब नवाज चिश्ती साहब सर अस्सलाम वालेकुम जी वालेकुम सलाम सर क्या हाल चाल है ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का एहसान अजीम है माशाल्लाह सर आपकी आवाज़ तो बड़ी एनर्जेटिक और बड़ी ही माशाल्लाह पॉजिटिव वाइब्स वाली है
اللہ کا یہ خاص کرم ہے کہ میں بچپن سے ہی سرکار کی مدح پڑھتا ہوں، ماشاءاللہ نعت ماشاءاللہ، پڑھتا ہوں، کہ یہ انہی کی مہربانی۔ بہت بہت خوبصورت ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ جی سر، آپ کی طرف آنا چاہوں گی سر، کچھ جاننا چاہوں گی آپ کے بارے میں۔ جی سر، آپ کب سے شاعری کر رہے ہیں؟ آپ کی بک بھی آنے والی ہے جس کا ٹائٹل بہت پیارا ہے، اس کے بارے میں کچھ بتائیں۔ جی اس کا نام ہے اللہ اور انسان۔ اللہ اور اس میں میں نے انسان کی کوشش کی ہے کہ وہ اپنے اللہ سے صلح کر لے، کیا بات، کیونکہ اللہ سے انسان کی ناراضگی اللہ کی نہیں ہے۔ کیونکہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ صبح فرشتوں کو کہتے ہیں کہ جا کے میرے بندے کو نماز کے لیے جگاؤ، تو فرشتہ کہتا ہے اللہ وہ نہیں اٹھ رہا، تو اس سے ناراض ہو جا۔ میرا رب کریم آگے سے بہت ہی خوبصورت بات کہتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں اس سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، واہ، میں اس سے کیسے ناراض ہو سکتا ہوں، میں صرف اس کا ایک خدا ہوں، اس نے تو پتہ نہیں مجھ سے غافل ہو کے ہزاروں خدا بنا لیے، کیا لیکن بات ہے، جب یہ مجھے یاد کرے گا تو میں اسے ایسے سنوں گا جیسے میری دنیا میں پوری میں صرف میرا ایک ہی بندہ ہے اور کوئی ایک ہی نہیں، بندہ ہے، لیکن ہم غافل ہیں۔ ہم غافل۔ سر ہمیں پکارنا ہی نہیں آتا، ہمیں آج تک دعا مانگنا ہی نہیں آیا۔ اس میں میم بات یہ ہے کہ ہمیں جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی کتاب ہے نا قرآن پاک، وہ ہے عربی میں، جی اور عربی ہماری زبان نہیں، بالکل صحیح فرما رہے ہم ہیں نے عربی تو پڑھ لی لیکن اس کا اردو نہ سمجھ سکے، آپ۔ جی تو ہمیں پتہ ہی نہیں وہ رب رحمان ہم سے گفتگو کیا کیا کر رہا ہے۔ رہا ہے۔ اس کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پہلے اردو بھی پڑھنا چاہیے۔ سر آپ نے دل کی بات کی ہے میرے، کہ جب میں نے شعور اپنے اندر محسوس کیا، جی میں نے کوشش کی کہ کلام عربی میں پڑھنے کے بعد کی بات پہلے میں 2 لائنیں سمجھ لوں، سمجھ لیں۔ میں اس کو اردو میں نیچے تحریر جو لکھی ہوئی ہے، کیونکہ اب ہر قرآن پاک میں لکھی ہوئی ہوتی ہے، جی ہمیں وہ سمجھنے کی ضرورت ہے، ہمارے پاس ہر چیز سلجھ جاتی ہے۔ سر پہلے ہم نعت سن لیں، کلام پاک سن لیں۔ جی سر، جی 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 سر۔ شاہ خوباں جانے جانا میرے آقا، شاہ خوباں جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، سبحان اللہ، شاہ خوباں جالے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا جواب تیرا، مثال تیری نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا، مثال تیری جواب تیرا، خدا کی عظمت نے ڈال رکھے ہے تجھ پہ 70,000 پردے، جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں، جہاں میں بن جاتے تور لاکھوں، جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا، سبحان اللہ، ماشاء شاہ خوباں میرے آقا جانے جانا، شاہ خوباں جانے جانا ہے چہرہ الکتاب تیرا، نہ بن سکی ہے مثال تیری، نہ بن سکے گا جواب تیرا، ہے تو بھی صائم عجیب انسان کہ خوف معاشر سے ہے ہراساں،
है तू बिसाइम अजीब इंसान के रोज माशर से है हरासां। अरे तू जिनकी है नात पढ़ता, अरे तू जिनकी है नात पढ़ता, वही तो लेंगे हिसाब तेरा। अरे तो जिनकी है नात पढ़ता, वही तो लेंगे हिसाब तेरा। शाह खूबा जाने जाना है चेहरा, उम्मुल किताब तेरा। माशाल्लाह माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। वाकई अल्लाह ताला ने आपको बहुत प्यारी आवाज़ दी है। और सर कब से आप नात पढ़ रहे हैं और उस्ताद से किसी से सीखा भी सर? जी अल्हम्दुलिल्लाह। जी मुझे बचपन से शौक़ है ठीक, और मैं काफ़ी अरसे से सरकार की मदाह पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह। और सबसे पहले हमारे घर के करीबी हमारे उस्ताद मोहतरम, जी अल्लाह ताला उनकी बख्शिश फरमाए, मुबारक अली चिश्ती साहब, जी। बचपन में उनसे तरबियत ली। फिर मैंने मौलवी हैदर हसन बेरा वाले कव्वाल जी। आप फैसलाबाद वाले, उनके साथ उनके भाई मेरे उस्ताद मोहतरम जनाब उस्ताद ज़मीरुल हसन साहब जी जो हारमोनियम पे बैठते हैं, उनके साथ मैं बाकायदा मैंने उनसे ये तरबियत क्लासिकल तरबियत जी, ली है जी। और उनसे सीखा है। अल्लाह उनको सदा आबाद व शाद रखे, अल्लाह उनका साया तादर हमारे सर पे कायम फरमाए। आमीन। जी बहुत शुक्रिया। जी सुफ साहब, आप सर ज़िंदगी आसान है, अल्लाह ताला की दी हुई नेमत है। शुक्र अदा करने की बजाय हमारा अफसोस और हमारा हाय हाय करना। बेसिक तो ये है कि हम अपनी बेसिक से हट गए हैं। बेसिक तो ये है कि जो हमारे पास हमारे अल्लाह ने एक गाइड बुक भेजी जिसे हम कुरान पाक कहते हैं, उसके साथ साथ उसको अमली नमूना बना के कैसे पेश किया गया। हमारे हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक की ज़िंदगी पूरा उसका अमली नमूना है। इस सब को अगर हम देखते हैं, चीज़ों को महसूस करते हैं, इम्प्लीमेंट नहीं करते, सर क्या कहेंगे? उसकी वजह यह है कि हमने इसमें एक चीज़ बड़ी ख़ास चीज़ होती है कि अगर इंसान ने अल्लाह का शुक्र अदा करना है ना, तो उसके लिए उसको उस मकाम से गुजरना पड़ेगा जहाँ सब्र करना मुश्किल हो, वहाँ वो शुक्र कर रहा हो। हमने शुक्र करना छोड़ दिया जी क्योंकि हमने डिजिटल माँ बाप पैदा कर लिए और डिजिटल हमारे बच्चे। ऐसे हम मोबाइल की दुनिया में गुम हो गए। जब हमारे माँ बाप थे तो वो सुबह माएँ उठती थी, वो गोद में बच्चे को लेती थी तो कुरान की लोरी सुनाती थी, साथ आटा गूंथती थी, हंडिया बनाती थी, कुरान की लोरी सुनाती थी, साथ हंडिया बनाती थी। आज की माएँ बच्चे को मोबाइल दे देती हैं, अभी आप इसमें आ जाएं, तो उसने हमारी नस्ल को भी बर्बाद कर दिया, खुद तो उसने बर्बाद होना ही था। सर गैजेट तो ऐसी तरबियत करेंगे, जाहिर सी बात है, वो क्या कर सकते हैं। बड़ी आपने एक अच्छी बात की है जिस पे मैं हर रोज़ ही तकरीबन बात करती हूँ, क्योंकि वो ये किसी को तो असर होगा, कभी तो होगा। और कहने से कोई और कुछ बेहतर होना हो, खुद के अंदर बड़ी बेहतरी आ जाती है। जब आप एक बात किसी को समझाने के लिए कर रहे होते हैं ना, यकीन करें आपका अंदर आपकी मुनाफकत ख़त्म कर रहा होता है, खुद अपने आप को आईना दिखा रहा होता है, और खुद बाखुद इंसान का दिल करता है कि ये बात मैं बोलता हूँ तो अब मेरा हक भी बनता है कि उसका कुछ ना कुछ एक्ट भी करके दिखाऊं। देखिए जी, उसमें मैं आपको एक बात बताता हूँ कि उम्मे हानिया जी वो खतून है कि जो मुसलमान नहीं हुई फ़तेह मक्का तक जी, लेकिन उसने आप वसल्लम के ख़िलाफ़ कभी कोई बात नहीं सुनी। उसने कहा मेरा भाई है, आप उसके ख़िलाफ़ बात नहीं कर सकते। फ़तेह मक्का के बाद वो मुसलमान हुई और उनके देवर कट्टर काफिर थे जिनको फ़तेह मक्का के बाद कत्ल कर दिया गया जी। लेकिन आप वसल्लम ने रवादारी दिखाने के लिए उनके घर गए। फ़तेह मक्का के बाद उनके घर बैठ के खाना खाया, उनके घर बैठ के नवाफल पढ़े अपने जी। हालांकि उमरा ने भी कहा हमारे घर आए, सरदारों ने भी कहा हमारे घर आए, लेकिन नहीं, आप उम्मा हानिया के घर गए और वहीं वो मुसलमान हुई। फिर सुभान अल्लाह, यही तो उनकी ज़िंदगी के
وہ سنہری اصول تھے، وہ میں کہتی ہوں انسانیت کے ساتھ ان کا کردار تھا، اور ہم جی کردار ہی بتاتا ہے. جی بچوں کو سمجھانا بھی بھول گئے کہ بچوں کو سمجھایا کیسے جاتا ہے. ہم اپنے گھر سے بچوں کو رشوت دینا شروع کرتے ہیں. وہ کیسے؟ آپ پوچھیں گے رشوت ہم دینا کیسے شروع کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں بچے کو بھی یہ ایک ڈبیا سگریٹ کی میرے لیے لیتے جاؤ اور یہ 2 ٹافیاں تم لے لینا. کیا بچے کو 2 ٹافیوں کے پیسے نہیں دیں گے وہ آپ کی سگریٹ کی ڈبی نہیں لے کے آئے گا. پھر ہم اندر بیٹھے ہوتے ہیں، باہر دروازے پہ نوک ہوتا ہے، تو ہم کہتے ہیں کوئی میرا Common ملنے جھوٹ. والا آئے گا تو کہنا ابو گھر پہ نہیں کامن ہے. جھوٹ. یہ ہاں تربیت کیا کر رہے ہیں آپ اپنے بالکل. بچے کی؟ جھوٹ ایسے بولنا آپ سکھا رہے ہیں اور پھر کہتے ہیں کہ وہ جھوٹ کیوں بولتا ہے. بالکل ایسے آپ کیا سمجھتے ہیں وہ آپ سے جھوٹ نہیں بولے گا؟ ایسے. بڑا ہو کے آپ کو دھوکہ نہیں دے گا، جی وہ آپ سے بھی جھوٹ بولے گا، آپ کو بھی دھوکہ دے گا. بالکل. سر آتے ہیں تھوڑا سا آپ کی انداز، مخصوص انداز جو آپ صوفی شاعری لکھتے ہیں. جی جی سر پہلے تو بہت شکریہ آنے کا، دوسرا آپ ہماری روح کو اب سکون دیں گے، کیونکہ شاعری مجھے ایسے لگتا ہے کہ بہت ضروری ہے ہر ایک عقل رکھنے والے انسان کے لیے جو اپنی زندگی میں سکون لانا چاہتا ہے. جی. دیکھیے جو صوفی ہے نا، اس میں صوفی جو ہوتا ہے وہ مخلوق کا اور اللہ کا آپس میں پل کا کردار ادا کر رہا جی. ہوتا ہے. دن کو وہ اللہ کی باتیں لوگوں کو سناتا ہے اور رات کو لوگوں کی باتیں وہ اللہ کو سناتا ہے. جی وہ یہ مقام آپس میں کر رہا ہوتا ہے. اس پہ میں نے ایک لکھا ہے کہ نفس کو آپ نے دیکھنا ہے، اپنے نفس کو اور کنٹرول کرنا ہے. اگر نفس کنٹرول نہیں ہے تو آپ صوفی نہیں ہیں. بہترین. کل راتی شیشے سامنے، کل راتی شیشے سامنے من کلبوت نو وکھریاں کر کے واہ اپنے آپ نو چاتی ماری. کیا بات. کل راتی شیشے سامنے من کلبوت نو وکھریاں کر کے اپنے آپ نو چاتی ماری. اکھاں گلاں متھا تکیا، کیا بات. حوصلہ آکڑاں ہمتاں منیاں، جد میں پھر تریڑاں گنیاں، جد میں پھر کمال. تریڑاں گنیاں، حوصلے مینوں کن وچ دسیا، ہائے بہت اعلیٰ. حوصلے مینوں کن وچ دسیا، گل مک گئی ہے کل مک گئی ہے، لیکھاں دے نال ہور لڑائی نہیں ہو سکتی. نہیں ہو سکتے. ہن ڈگ ٹہ جا، اس بات. ٹوٹ پیاج تے ہور لپائی نہیں ہو سکتی. کیا بات سر، کمال. یعنی کہ اپنے نفس کو کنٹرول کر لا. اب بھی سمجھ جا تیرا بڑھاپا آ گیا، تیرے ماتھے پہ شکنیں آ گئی ہیں، اب تیرے اندر وہ جوانی نہیں ہے، اب ہی خدا کے حضور جھک جا. میرا کہنے کا مطلب یہ اس شاعری کے سر اندر. بہت اعلیٰ. سر آپ سمجھتے ہیں کہ انسان سب سے پہلی اصلاح اگر اپنے اندر کرنا چاہتا ہے تو وہ خود سے خود کی منافقت کو چھوڑ دے؟ جی سب سے پہلے دیکھیں جو کردار ہے نا، ہوں. وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگیں کی، اتنے مسلمان نہیں ہوئے، لیکن فتح مکہ کے بعد جب آپ نے عام معافی دی ہے ہوں. تب مسلمان زیادہ ہوئے. بہترین سر. تو اس کا مطلب کیا ہے کہ سب سے پہلے آپ خود با کردار ہوں گے. جی کوئی آپ کا کردار دیکھ کے صحیح ہونے کی کوشش کرے، یہ نہ ہو کہ آپ کے الفاظ ہی ہیں وہ دیکھ کے صحیح ہونے کی کوشش کرے، وہ جی. نہیں ہوگا. نہیں ہوگا. کیونکہ اگر آپ کی عبادت جو ہے وہ مسجد سے باہر نہیں آ رہی تو آپ ایک ایکسرسائز تو کر رہے ہیں لیکن ایک عبادت نہیں کر رہے. بالکل سر. اور باتیں محاورے ایسے ہی نہیں بنتے، ان کے پیچھے واقعی بہت کچھ ہوتا ہے، بہت بڑی تاریخیں ہوتی ہیں. کہتے ہیں نا کہ ڈونٹ بلیو ورڈس، بلیو ایکٹس. اور واقعی باتیں اور حرکتیں اور اعمال اور نیت اور پھر ہم کہتے ہیں کہ وہ سنتا نہیں ہے. یہ بھی بڑی سچی بات ہے. اس میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ سننے کی جو بات ہے نا، آپ مانگتے ہی نہیں. میں تو سر اس بات پہ مانتی آپ کو ہوں. مانگنے کا سلیقہ ہی نہیں ہے. سلیقہ ہی اب نہیں دیکھیں آتا. میری بات سنیں، چھوٹی سی اگزامپل دوں گا میں ایک، کہ بچہ شیر خوار ہوتا ہے، چھوٹا ہوتا ہے، اس کو سمجھ نہیں ہوتی، لیکن وہ ضد کرتا ہے ماں سے. جب اس کو بھوک لگتی ہے تو ماں اس کو فیڈ کرواتی ہے، دیتی ہے. ادروائز وہ لیٹا رہے سارا دن، ماں اس کو فیڈ نہ کروائے گی نہ دے گی. اور مانگے گا بھی صرف ماں سے. ظاہر ہے. کیا بات ہے سر. تو بات یہ کہ جب تک آپ اللہ سے ضد نہیں کریں گے، اسے خالق نہیں جانیں گے، اس کو خالص نہیں جانیں گے، اس کو اپنا پیشوا نہیں مانیں گے، تو وہ آپ کی ضد کیسے پوری کرے گا؟ حقیقت ہے سر، حقیقت ہے. بہت صحیح بات کریں. وہ ایک اب اس کے اوپر میں چھوٹی سی بات کروں گا کہ ایک بزرگ سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ گرمی بڑی ہے تو آپ اللہ سے کوئی دعا کریں کہ بارش ہو جائے. آپ کو دعا مانگنے کا سلیقہ آتا ہوگا؟ اس نے کہا جی آتا ہے. وہ بندہ بیٹھ گیا، بیٹھ کے اس نے رونا شروع کر دیا، ہچکیاں لینے لگ گیا، اس کی حتیٰ کہ داڑھی مبارک گیلی ہو گئی. جی. اس نے بندے نے کیا دیکھا بھی ابھی تو بادل نہیں تھے، دھوپ لگی ہوئی تھی، گرمی تھی، لیکن بادل آگے بارش شروع ہو گئی.
اس نے پوچھا جی یہ دعا کا مانگنے کا آپ نے سلیقہ کہاں سے سیکھا؟ اس نے کہا جی اپنی ماں سے، جب میں کیا روتا تھا بات۔ تو وہ مجھے دودھ دیتی تھی، ویسے نہیں دودھ دیتی تھی، ایسے ہی میں اللہ سے ضد کرتا ہوں تو اللہ دیتا ہے مجھے۔ سر بالکل دیتا ہے اللہ، ہم حق رکھ کے مانگیں گے تو ملے گا نا۔ ظاہر ہے۔ یہ کیا بات ہوئی، میں نے اپنے آپ کو صحیح کیا، اور جی۔ میں چاہتی ہوں کہ سننے والا بھی کوئی صحیح کر لے کہ وہ دلوں کے حال جانتا ہے، وہ پوری کرے گا، نہیں، باقاعدہ الفاظوں کے ساتھ، ضد کے ساتھ، مان کے ساتھ مانگیں، آپ کو مل جائے گا جو آپ کا۔ ہاں یہ ہے کہ حق میں بہتر ہو اپنے بھی اور دوسروں کے بھی، تب مل جائے گا۔ ہم کہتے ہیں دعائیں قبول نہیں ہوتی، ہوں، وہ بہتر جانتا ہے، وہ بہتر جانتا اس نے تخلیق کیا، اس نے ہمارے اندر ایک پورا پروگرام دے دیا، لیکن اس نے اختیار اپنے پاس نہیں رکھا، اختیار اس نے آپ کو دے دیا۔ دے دیا، بالکل۔ اب اختیار آپ کے پاس ہے، آپ اچھی راہ پہ چلیں گے اچھا کام ہوگا، بری راہ پہ چلیں گے برا کام ہوگا۔ جی، اسی لیے جب آپ دعا مانگتے ہیں تو کہتے ہیں میری دعا پوری کیوں نہیں ہوتی؟ کبھی آپ نے یہ سوچا کہ میں نے گناہ کیا، مجھے سزا کیوں نہیں ملتی؟ سر یہ اگر سوچ لیں تو وہ منافقت والی کہانی ختم نہ ہو جائے، رائٹ، آپ صحیح بات کہہ رہے ختم نہ ہو جائے۔ اور یہ کوئی چیز یا کوئی استاد نہیں سکھا سکتا، یہ انسان اگر سیکھنا چاہے تو اپنے پہلے گناہ یا پہلی غلطی سے بھی سیکھ ہیں، پہلی سکتا ہے۔ غلطی سے۔ بالکل، صحیح کہہ رہے ہیں۔ تعلق ہمارا گہرا ہونا چاہیے اللہ کے ساتھ، تعلق ہمارا گہرا ہونا چاہیے سر خود کے ساتھ بھی۔ اللہ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے لیے جی اپنی ذات کو فنا کرنا پڑے گا، جی اور اس کی ذات کے ساتھ زندہ رہنا پڑے گا، سر، اس کے بعد آسانیاں کتنی ہیں۔ پھر آسانی ہے، آسانی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ وہ کہتا ہے کہ میرے بندے مانگ مجھ سے کیا مانگتا ہے، میں تیری ہر چیز منظور کرتا ہوں۔ بالکل ایسے۔ اس پہ میں نے ایک بات لکھی تھی کہ جب اللہ کسی انسان کے اندر گھستا ہے نا، داخل ہوتا ہے، تو سب سے پہلے اس کے اندر توڑ پھوڑ کرتا ہے، کھنڈرات کرتا ہے اس کی بلڈنگ کے اندر سے، اور اس کے اندر جو عمرہ ہے، عمرہ سے مراد یہ نفس ہے، خواہشات ہیں، ان کو کھنڈرات میں تبدیل کر دیتا ہے۔ جب یہ سب کھنڈرات میں تبدیل ہو جاتے ہیں تو پھر اس کے اندر اپنی کرسی کو برزمان کرتا ہے، ایسے ہی ہے۔ پھر اس کے اندر خود بیٹھتا ہے اس کے دل کے اندر۔ تو جب اس کے اندر بیٹھ جاتا ہے نا تو بندہ اللہ کی رضا میں راضی ہو جاتا ہے، تو پھر بندہ اللہ بھی بندے کی ہر دعا کو منظور نظر کرتا منظور نظر، اور اس کا سب سے اگر کوئی آغاز لینا بھی چاہے تو شکر گزاری کسی سے لے شکر سکتا ہے گزاری۔ کہ جو ہے جیسا ہے پہ شکر کر کے اور مانگے جو چاہتا ہے۔ مادو لال حسین کے اوپر نا مولویوں نے فتویٰ لگا دیا، بھی یہ کہتا کہ میں اللہ کو نہیں ڈھونڈتا، اللہ مجھے ڈھونڈتا ہے۔ ہوں، تو فتویٰ لگ گیا، وقت کے قاضی کے پاس چلے گئے لے کے ان کو، جی یہ ایسے کہتا ہے۔ قاضی نے پوچھا بھی تجھے اللہ نے کیسے ڈھونڈا؟ تو نے اللہ کو ڈھونڈتا؟ کہتا جی میں نہیں ڈھونڈتا، مجھے ضرورت ہی کوئی نہیں ہے۔ ہوں، انہوں نے کہا پھر آپ اللہ کو کیسے، اللہ نے آپ کو ڈھونڈا؟ کہتا میں نے دل صاف کر لیا، اللہ نے اپنا گھر بنا لیا، کیا بات۔ میں نے اس کو ڈھونڈ کے کیا کرنا تھا؟ ہوں، میرا مکان خالی تھا کرائے کے لیے، اسے رکھ لیا میرے پاس۔ صحیح۔ سر چاہوں گی کچھ اور آپ سے سننا، ماشاءاللہ پہلے بہت اچھا آپ نے لکھا ہے، اور کہیں نہ کہیں مجھ پہ اثر ہوتا ہے، میں اس شاعری کے نا زیر سایہ اور زیر سحر رہتی ہوں۔ جی سر۔ میں صرف لکھ کے یہی لکھ کے آیا تھا۔ اچھا یہی لے کے آئے تھے سر، اور بتائیں آپ کس کو پسند کرتے ہیں، کس کو پڑھنا پسند کرتے ہیں؟ میں جی جو بھی یعنی کہ یہ بابا فرید کوٹ مٹھن والے ہو گئے، بابا فرید صاحب پاک پتن شریف ہو گئے، ہوں، تو وہ اپنا بلے شاہ ہو گئے، صحیح، پیر وارث شاہ ہو گئے، جنہوں نے بھی کافی لکھی ہے، جی، انہوں نے کمال لکھی ہے، تو اس کو پڑھنے سے پھر آپ کی روح تازہ ہوتی ہے، سکون ملتا ہے آپ کو، میں اس کو پڑھنے کی۔ سر اگر ہم جیسے بات کریں انسانوں کی، معاشرے کی کر لیتے ہیں، انسانوں کو چھوڑ دیتے ہیں، ہم معاشرے پہ آ جاتے ہیں، وہ بھی ہم سے یہ خیر، تو معاشرے کے اندر عدم برداشت آپ کی نظر میں کیا وجوہات؟ عدم برداشت کی وجہ یہ ہے کہ جو ہمارے قطع کلامی معاف، میں آپ کی بات روکوں گا اور علماء حضرات سے معافی مانگوں گا، میری بات کو محسوس نہ کریں، کہ ہمارا جو استاد ہے وہ مولوی ہے۔ بات وہی کہ ہم نے قرآن کا ترجمہ نہیں پڑھا، جو مولوی نے بتایا ہم نے وہ کیا۔ اب ہمارے مولانا حضرات 4 فرقوں کی ایک علاقے مسجد بنا کر اور امت مسلمہ کے اتحاد کی دعا مانگتے ہیں، کیسے ہوگا؟ آپ تو ایک دوسرے کی مسجد میں نماز نہیں پڑھتے۔ پھر بات یہ کہ تربیت ہماری ایسے ہوتی ہے کہ ہمارے اندر عدم برداشت آ جاتی کہ ہم اپنے نقطۂ نظر کو دوسرے کے اوپر برجمان کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جی، تھوپنے کی کوشش کرتے ہیں، ہوں، بحث برائے اصلاح نہیں کرتے۔ ایسے ہی ہے، جب تک ہم سیکھنے کے عمل میں نہیں آئیں گے، بحث برائے اصلاح نہیں کریں گے، ہم سیکھ نہیں سکتے، اس وقت تک عدم برداشت ہی رہے گا۔ بالکل، کیونکہ سر بات ہی ہم اس طرح کرتے ہیں کہ ہم دوسرے کو جواب دینا چاہ رہے ہوتے ہیں،
سمجھنے کے لیے, اصلاح کے لیے تو کوئی سنتا نہیں ہے. آج کل تو شاگرد بھی استاد سے سوال صرف جواب دینے کے لیے کر رہا ہوتا ہے. جی تو سر آپ کیا سمجھتے ہیں موجودہ صورتحال کو ہم صوفیزم سے, روحانیت سے, ان سب سے کور تو کر سکتے ہیں؟ دیکھیں جی, صوفیزم جو ہے یہ جیسے میں نے آپ کو پہلے بتایا بھی, صوفی ایک پل کا کردار ادا کرتا ہے کہ پہلے دن کو وہ اللہ کی باتیں مخلوق کو بتاتا ہے اور بالکل رات کو ایسے. مخلوق کی باتیں اللہ سے بتاتا ہے. ہماری خانگاہیں جو ہیں وہ ختم ہو گئی ہیں, پروفیشنل پیر فقیر آ گئے ہیں. تو اب جیسا کہ میں صوفی برکت صاحب لدھانوی کے بیت ہوں فیصل آباد والوں کے, ہمارے دربار شریف پہ گلہ نہیں ہے جس میں آپ 5 روپے بھی ڈال سکیں. تو یہ چیز ہے کہ جب تک ہم ان کو دینے والا, پیر کا کام کیا ہوتا ہے؟ دینا, لینا نہیں ہوتا. ہم آپ کو تو میم کہیں بھی آپ صبر کریں, قناعت کریں, شکر ادا کریں, جو بھی اللہ نے دیا اسی میں رہ کے راضی ہوں. لیکن میں اپنے نیچے فارچونر رکھوں تو میں پھر وہ دوغلا پن کر رہا ہوں. صوفیزم میں اور ملا ازم میں یہی ایک فرق ہے. باقی آپ کہتے ہیں بھی روحانیت میں سب سے پہلے آپ روح کو سمجھنا پڑے گا. روح ایک غیر مادی چیز ہے, جسم ایک مادہ ہے. جی, جسم نظر آتا ہے, روح نظر نہیں آتی. نظر نہیں آتے. اسی طرح زبان ذائقہ دیکھتی ہے, ذائقہ محسوس کرتی ہے. تو ذائقہ نہ نظر آتا ہے, زبان محسوس کر رہی ہے. کان سنتے ہیں, کیسے سنتے ہیں نظر نہیں آتا, لیکن کان نظر آتے ہیں. یہ مادی چیزیں نظر آتی ہیں. اسی طرح جب تک ہم اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہو جائیں گے, خالص نہیں ہو جائیں گے, اس وقت تک ہم روحانیت کے اوپر قائم نہیں ہو سکتے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں اپنے قول و فعل میں تضاد نہیں, اس میں مثبت رویے پیدا کرنے ہیں. اور سر اس کے لیے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ خود کو تھوڑا ٹائم دینا ضروری ہے اس کی شروعات کے لیے؟ نہیں, اس میں کچھ بھی نہیں ہے. اس میں لوگ اب کہتے ہیں کہ وقت نہیں رہا, آپ پرانے زمانے کے ہیں. بھئی پرانے زمانے کے, خدا بھی تو پرانے زمانے کا ہے نا, خدا بھی تو نیا نہیں نا ہے, خدا بھی تو ماڈرن نہیں نا ہے. جیسے ہماری تربیت بڑوں نے کی تھی, آج کی جو جنریشن ہے اس میں بچوں میں اور ماں باپ میں بہت گیپ آ گیا ہے, فرق آ گیا ہے. ماں باپ سمجھتا ہے کہ بچے کو موبائل مل گیا اور یہ اپنا ٹائم اسپینڈ کر رہا ہے, میں ایزی ہو گیا ہوں, میں فارغ ہوں, میں اپنے کام کروں. لیکن یہ چیزیں, یہ اس میں دوری بھی آ رہی ہے, دین میں بھی دوری آ رہی ہے, معاشرے میں بھی دوری آ رہی ہے, ہماری سوسائٹی میں دوری آ رہی ہے, اور اس سے ہماری سوسائٹی ہے وہ برباد ہو رہی ہے. اور دوسری سائڈ پہ وہ کہتا ہے کہ ہم لوگ تو اتنے کلوز ہیں کہ وی آر فرینڈس, اور فرینڈس کے نام پہ اگر کوئی چیز بہت زیادہ اوپن ہوتی ہے تو وہ بدتمیزی کے زمرے میں آتی ہے, وہ لحاظ کے, کیونکہ لحاظ سر ختم ہو گیا. بڑوں کا ایک لحاظ ہوتا تھا, جی, بڑا کوئی آتا تھا تو ایک بڑا میٹھا سا خوف ہوتا تھا. اس میں بات یہ میم کہ ہم نے بچوں کی تربیت کرنا چھوڑ دی. آپ بچوں کی تربیت کریں گے, ہم صرف بچوں کو ایک جو ایجوکیشن بھی ہماری وہ بھی ایک طوطا سسٹم ہے. بچے کو مارکس مارجن کے پیچھے لگا دیا کہ آپ کی ڈویژن آنی چاہیے, پلس ہونا چاہیے, یہ ہونا چاہیے. اس کی تربیت نہیں ہے. آج آپ کسی بچے سے کہہ دیں نا کہ بیٹا 10 منٹ فٹ بال کھیل لو, وہ کہتا ہے جی میرے پاس میم ٹائم نہیں. اس کے ٹیچر سے کہہ دیں کوئی آپ ان کو غیر نصابی سرگرمیاں کروا دیں, وہ کہتے ہیں جی ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے. جب آپ ان کی تربیت ہی نہیں کریں گے تو بچہ سیکھے گا کہاں سے؟ بہت بہترین بات کی ہے آپ نے. وہی بات ہے کہ آج کل ذرا ہمارا کام ہے اور ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ پہلے تھوڑی تربیت ہمیں گھر کی جو اب کے بڑے ہیں ان کی کرنی چاہیے. اور انشاءاللہ سر جیسے وقت کے ساتھ بہت کچھ اچھا ہوا ہے, بہت کچھ بہترین ہوا ہے انشاءاللہ, اور امید اور دعا یہی ہے کہ سب کچھ اچھا اور بہترین ہوگا. بہت شکریہ سر آنے کا, بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا شکریہ. لیکن ابھی آپ کے اوپر ہی ہم وائن کریں گے کہ آپ نعت سنائیں گے, لیکن اس سے پہلے میں خدا حافظ کہہ لوں. سر آپ کچھ کہنا چاہیں گے, کوئی دل کی بات؟ بس میں یہی کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنی اولاد کو اگر اچھا معاشرہ لینا چاہتے ہیں, اچھی قوم لینا چاہتے ہیں, اچھی جنریشن لینا چاہتے ہیں, تو ہمیں اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرنی ہوگی. بہترین سر, بہت اچھی بات. جی میرا سونا ویسے ہونڈے وہ اجازت کل ول ملسوں, کل نہیں بلکہ اساں 2 ڈیم بعد ملسوں, کیونکہ 2 ڈیم بعد ہی اساں بریک تے ویندے پیسے 2 ڈیم دے. تو اساں اپنا خیال رکھے سو, میرے کتے دعا کرے سو, میری پوری ٹیم دے کتے دعا کرے سو, میرے آئے ہوئے ہر ایک مہمان کو اپنی دعا یاد رکھے سو. سب تو پہلے میری پہلی دل دی گل, اپنا خیال رکھے سو. سب تو پہلے اے وعدہ اگلے ہفتے تک دا میرے نال کرے سو کہ ہن تساں اپنا خیال پہلے رکھے سو, اپنی سوچ بھی رکھے سو,
हुण ॾियो इजाज़त, खुदा हाफिज़, लेकिन वञण तो पहले नात कलाम सुन के वल वेसो। जी सर। आपा खैर जोली तैबाद साया, सारा जग में छड़ के तेरे दर ते आया। पा खैर जोली तैबाद साया, सारा जग में छड़ के तेरे दर ते आया। तेरे मंगतियां दा रुतबा कमाले, कोई उवैस कोई बिलाले। शाहां तू वध के ओ तेरियां गदाइयां, सारा जग में छड़ के तेरे दर ते आया। पा खैर जोली तैबाद साया, सारा जग में छड़ के तेरे दर ते आया। रब दा ओ जाली, रब दा महबूबे, दुखियां बीमारां दे दिल दा तबीबे। दुखियां बीमारां दे दिल दा तबीबे। दीदार तेड़ा साडियां दवाइयां, सोना दीदार तेड़ा साडियां दवाइयां। सारा जग में छड़ के तेरे दर ते आया। पंज तन दा सदका साकू खैर पावी, ए वक्ते निज़ाद सोना मुखड़ा दिखावी। इवें नी डोला तेरे नाल लाया, सारा जग में छड़ के तेरे दर ते आया। पा खैर जोली तैबाद साया, सारा जग में छड़ के तेरे दर ते आया।